Misterija jednog starog mlina u Zarožju. Da li ste čuli priču o vampiru Savi Savanoviću iz sela Zarožje u opštini Bajina Bašta? On je bio imućan i cenjen trgovac stokom, ali pričalo se i da je krao po Srbiji i Bosni. Bio je naočit, jak i hrabar. Dugo se nije ženio, a onda se zaljubio u ćer nekog trgovca iz Valjeva, koja je bila mnogo mlađa od njega. Zato njen otac i nije dozvolio brak i ljutiti Sava je u besu krenuo da ubije nesuđenu suprugu. Dok je njegov brat Stanko to pokušavao da spreči, nastalo je guranje i metež i u toj gužvi slučajno su njega ubili pastiri. Sava je onda izvadio nož, napao pastira kojemu je ubio brata, ali su ga na kraju pastiri savladali i ubili i njega. Bilo je to 1791. godine. Tačno 66 godina posle smrti Petra Blagojevića i Arnauta Pavla. Nekoliko dana nakon Savine smrti proširila se vest da se povampirio. Seljani su odlučili da ga iskopaju i izbodu kocima, ali se Stankova žena usprotivila. Tajno ga iskopala i prenela daleko u mračnu šumu, kraj jedne stare vodenice na reci Rogačici, na ulazu u uski kanjon, podno čuda prirode Baratskih ridova, na oko 30 km od Bajine Bašte prema Valjevu, kod Debelog brda. I tamo ga je sahranila. U toj vodenici ubrzo je neko, a posle se ispostavilo da je to bio Sava, počeo da ubija mlinare. Prvo ih je davio, a onda im pio krv. Vrebao je i meštane koji bi došli u vodenicu da samelju žito, isisao bi im krv i ubio bi ih. Sve do danas prenose se priče o čak 9 smrti koje su zadesile meštane u vodenici i oko nje. Zavladao je strah, seljaci su izbegavali mlin, čak su prestali noću i da se kreću po okolini. Stari mlin je postao poznat kao ukleto mesto. Posle mnogo godina, 1882. pojavio se hrabri momak iz Ovčinja, Strahinja. Zaljubio se u jednu zarošku devojku po imenu Radojka, ćerku bogataša. Kako je on bio siromašan, njen otac, bogati lokalni trgovac, nije odobravao njihovu ljubav. Međutim, Strahinja je bio odlučan u nameri da se oženi Radojkom. Zato je kupio napuštenu ukletu vodenicu sa namerom da je oživi, pokrene, obogati se i osvoji viši društveni status. Plašeći se legendi o tom mestu, spavao je u maloj prostoriji bez prozora u pajante, što je potkrovlje, koji je zaključao i držao pištolj pored kreveta, a jedan poveći panj je prerušio da liči na čoveka. I ubrzo seljani su počeli sve češće da kupuju žito kod njega, pa mu je posao polako cvetao. Ali svake večeri su se u mlinu čula čudna zveckanja. Jedne večeri, oko ponoći, zveckanje je bilo glasnije i jezivije nego ikada ranije. I na vratima Strahinjine sobe se brava slomila i pojavio se čudan lik. Kada je ugledao onaj panj prerušenog čoveka, počeo je da viče: "Evo meni dobre večere." Međutim, kada je krenuo da davi i osetio da to nije čovek, već nešto drugo, izgovorio je čuvenu rečenicu u kojoj se sam razotkrio. "Ej, Savo Savanoviću, 90 godina vampiruješ i nijednom ne osta bez večere kao večeras." Bez oklevanja Strahinja je dohvatio pištolj, ispalio mu metak u grudi, Sava je vrisnuo i odleteo iz kuće. Ujutru, kad su se meštani okupili oko vodenice, Strahinja im je rekao da se vampir zove Sava Savanović. Stariji meštani su negodovali i govorili: "Trebalo je, braćo, još onda, pre 100 godina da mu zabiju kolac u grudi." Odmah su krenuli u potragu za njegovim grobom. Otišli su kod najstarije babe u selu, koja im je rekla da njegov grob potraže u krivoj jaruzi ispod, kako je rekla, račvastog bresta. Tako je i bilo.
Našli su Savin grob i kada su ga otkopali, videli su da on na jedno oko gleda. Sa sve crnim konjem, glogovim kocem i vodom adžijazmom ispoštovali su sve rituale upokojstva vampira. Proboli su ga glogovim kocem, ali nisu uspjeli kako treba da ga poprskaju svetom vodicom i iz njegovog tela izletela je leptirica. Od tada vampir Sava ni ne spava, ali se sve ređe i pojavljivao, posljednji put pre 50 godina. Ta vodenica zatvorena je ugašena kasnih 1950-ih, ali i dan danas još postoji. Menjala je vlasništvo, po jednu od porodica se često i naziva Jagodića vodenica. Pre nekoliko godina se podigla i panika oko toga što se vodenica urušila, pa su se meštani zabrinuli da Savanović neće više imati gde da obitava, pa će početi da posećuje njihove kuće. Jeza i strah još uvek žive u ovom planinskom mestu. Mnogi ni danas ne smeju da prođu pored mesta gde je najpoznatiji srpski vampir ubijao mlinare. Bez belog luka i glogovog koca tuda prolaze, kako kažu meštani, samo najhrabriji, a noću se čak ni oni ne usuđuju. Bilo kako bilo, od smrti Save Savanovića do danas protekla je tačno 231 godina. Tačnije, 3 ciklusa od po 66 godina i još 33 godine preko toga. Za 33 godine možda će se pojaviti novi vampir u Srbiji, ali Sava i Vodenica još uvek raspaljuju maštu istraživača, mitova i legendi i ko zna da li na tom mestu obitavaju neke sile mraka. Još uvek. Ako vi znate, javite nam. Ostaće među nama.